Yan ang mangyayari sa Naya Ninoy Agricultural International Airport. Yan. Pwede na ba yan sa baggage? じゃあこっちにパーンってやって。ちょっと本気のやつみたいな。 Ah, sige. Laglag bala! Laglag bala, Lishan! 何今のフェイント。 Lishan, go! Laglag bala! Kawai! Very good! めっちゃ殺してくる。あ、立てない。よいしょ。お寿司。毎回毎回思うけど、あの G 誰が動かしたの？ Oh, bang bang! 怖い、何それ怖い怖い。風で動くよ、あれ。ドア開けて。誰か当たってる振と思う。動とかドア閉める。いや、入るときとこう風とか。それともさっき、あれ昨日の地震かな。ああ、そうそう。部屋の中に落ちてた。かわいい。あ Ayan と po. あの車に本当も Yan po, ang ilalagay sa baggage ni Jota. Okay na ba yan? Sa baggage si Jota po yan. もうおしまい、もうおしまい。食べたらしょ、ちっちゃいのになんかピピになっちゃ Yan. う。 Tatlong dadali namin sa airport. Ganyan. Okay? わ Okay? Are you ready? Ha? Custom? あ。 Sige. 入る。 Baka gusto nyo. Kayo ang itatanim namin sa ulo nyo ang bala. Okay? Gora bells. Oh. やばそうで、だから行けないから、 Ready na yan. 友達。 Ilalagay na lang yan sa baggage, suitcase. Naka-ready na. Go! Nelly's Cham Cham. Kawai, kawai, kawai. My baby.